Maayong adlaw sa inyong mga suki ug labi na sa atong mga kakusinera. Adlaw na pud sa pagluto og kakanin aron sa reservation karong adlawa. Medyo busy kaayo ang among adlaw labi na ang batang gamatoy kay busy pud sa iyang ginatrabaho nga pagpamungkag balik sa mga butang na iyang makab-ot. Tuod man lingaw kayo siya maong ginapasagdan na lang pud nako kay nag-deliver pa ang iyang papa. Tulo ka buok nga bilao mix ang akong gina-prepare ug ang usa kabilao mao ang gihatod sa akong bana. Ug ang duha mao karon ang plating nako after nako maluto tanan. Ang pagluto sa kakanin usahay sayon, usahay pod struggle labi na og naa kay toddler nga kusog na kaayo magsamok-samok sa imuha. Sa maani karon, kami rang duha ni Kaypen magsige ra jud kog bantay-bantay sa iyaha. Ingon ani jud ang among eksena duha ni Kaypen halos matag adlaw dili jud mahimo nga wala siya buhaton diriya sa akong luyo. Ug karon natapos na nako og luto ang kutsinta og sapin-sapin, gina-prepare na pod nako ang flan aron ipuli na pod nako og salang. Ug karon ginaanam-anam na pod nako og balhin sa tray ang nangaluto na mga kakanin para pabugnawon. Aron unya dire-diretso na sa plating ug mapak na dayon nato. Kay dili pwede baluton sa cellophane nga init pa kay dali ra jud siya madaot. Ubay-ubay jud ang atong gipang andam nga mga molders kay ubay-ubay sab ang gi-order ni customer. 50 pieces per kakanin maliban sa puto cheese nga 20 pieces. Ug karon luto na jud ang atong gipa-steam nga flan, butangan na pud nato siya og mixing sa puto. Then steam na pud nato siya 12 minutes. While ginapaabot na ako nga maluto ning puto flan, ako na pud sugdan ang pagpahid og mantika sa sapin-sapin. Kaning mantika na akong gigamit mao ni ang mantika nga makuha nako sa pagluto og lunok. Dako kaayo ning tabang labi na sa molder kay kinahanglan jud nga pahiran sab og mantika aron dili magdikit ang atong kakanin sa molder. Ug karon oras na pud sa pag-add aning cheese aron sa topping sa lutuon nato nga puto cheese. Naka-prepare na pud ang atong mixing aning puto maong ready na ibutang sa molders aron mao na pud ang atong isunod sa steam. After na maluto ang puto flan nato, kay sunod na pud nato ang ato ang pagplating. Ug sa wakas halos luto na ang atong kakanin ug napabugnaw na pud nato, ianam-anam na pud nato ni og plating samtang wala pa akong bana. Kay kung naa siya og naa ako gibuhat, siya jud na ang nagapangunay og plating aning mga kakanin. Maong dili jud ko magalisod, maliban na lang kung mangita og dede, si Gayben kay action na mig kabuang, labi na gaapas mi sa oras sa delivery kay basig malangan unya. Sa pag-start namo aning plating, nagkalisod pud mi hangtod sa nakasanayan na namo ang pag-plating og sayod na lang para sa amoa karon. Sa unang bilao na atong gi-plating kay ang sapin-sapin og kutsinta. 100 pieces ni siya tanan ug ang ikaduha kay ang puto flan nga 50 pieces ug 20 pieces nga puto cheese. Ang nag-order ani kay suki na jud kaay namo. 2 times siya mag-order sa isa ka semana ug ingon ani na style ang gusto nila. Kay para dali na lang sa ilaha ang pag-transfer sa ilang butanganan. Ug grabe ka thankful nga ang Criselda's homemade kakanin ang napili nila na maoy mag-supply sa ila og kakanin. Thank you kayo sa ila Ma'am Patricia labi na sa feedback nila sa amo ang kakanin.